जीवन रे सबु किछि करिवे हेले केबे भी हेले एही चारि जन को खाली हाथरू घर फेरेइबे नाही नहेले आपण माने बहुत बड़ असुविधारे पड़िबे जदि आपण माने एही चारि जन लोकन को घर दुआर मुहरु खाली हाथ रे फेरई दउचंती। तो सेथिपाई ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए नले आपण माने असुविधारे पड़िबे। जड़े व्यक्ति निज जीवन रे अनेक थर दान करिबा उचित। शास्त्र अनुଯାयी दान एक महान गुण भाव में विवेचना करा जाए। एहा मध्य कुहा जाए जे जड़े व्यक्ति दान करी अनेक पापरू मुक्ति मध्य पाई थांती। से मृत्यु परे स्वर्ग रे पहुँचती। बोध हुए यही विश्वास हेतु हिंदू अनुगामी माने दान को गुरुत्व दियंती। सांग माने आपण माने जानिथिबे जेउ माने दान करंती से माने पापरू मध्य मुक्ति पाई थांती। सेमानंक जीवन रे यदि से माने अधिक पाप करिथिबे ताले सेमानंकर पाप क्षय होई थाए। एकथा मध्य आपणको भल भाबरे जणाथिबो। समय समय रे से माने धार्मिक स्थान किंबा मंदिर को जाई दान अर्जन मध्य करिथांती। किंतु केवल धार्मिक स्थान को जाई दान करिबा काहेकि ठीक होई थाए एही कारणरू तुम घर को आसीथिबा किछि लोकन को तुमे अणदेखा करिबा उचित नुहे। शास्त्र गुड़िकर एक विश्वास अछि जहा अनुजाई जदि तुमे तुमर द्वार को आसीथिबा एही चारि जन को फेराई दियो तेबे तुमर राशि फलर अनेक त्रुटि प्रभावहीन होई पारे। सांग माने जदि आपण माने यही सब लोक माननकु घर द्वार मोरु फेराई देउछंती ताहाले आपण मानकर राशि फल रे अनेक त्रुटि प्रभावहीन होई जिवो। आपण माने असुविधारे पड़ी जिबे। तो सेथिपाई चलंतु केउ मानकु आमे घर द्वार मोरु विदा करिबाटा ठीक नुहे भल भाबरे जानि नबा। प्रथम रे हेउची भिखारी। जदि कौनसी भिखारी किछि मागी आपणक द्वार को आसंती तेबे तांकु खाली हाथ रे फेरांतु नाही। सेमाने निश्चय किछि टंका पोशाक किंबा खाद्य देबा उचित। सांग माने जदि आपणक घर द्वार मुह को कौनसी भिखारी आसुची ताहले आपण माने कौन करिथांती अधिकांश समय तांकु गाली गुलोच करिथांती। अधिकांश समय माड़ मध्य मारिथांती और सेमानकु किछि देई न थांती विदा करि देई थांती। किंतु मु आज आपण मानकु कहि देउची सेमानकु केबे भी हेले खाली हाथ रे विदा करंतु नाही नहले आपण माने असुविधारे पड़िबे। आपणक जीवन रे आपण माने केबे भी हेले आगकु बढ़ी पारिबे नाही जदि एमानकु खराब व्यवहार करूछंती मारुछंती किछि दान धर्म न करूछंती। द्वितीय रे हेउची शारीरिक भावरे अक्षम। जदि आपणक द्वार रे एक अक्षमता अछि तेबे सेही भिखारी को साहाय्य करंतु किंबा एक शब्द तैयारी करिबारे भिन्नक्षम। ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी एहीपरि व्यक्ति माने शनि राहुंको प्रतीक भावरे परिगणित हुअंती एवं सेमानंकु साहाय्यर दान करी आपणक जीवन रे एही पाप पुण्य ग्रह मानकर खराब प्रभाव कमी जाई थाए। सांग माने जदि आपणक घर सामना को केही भिन्नक्षम जार माने गोड़ हाथ भांगी जाई थाई पारे कि कौनसी असुविधा द्वारा से चाली बुली न पारि थाई पारे जदि सेमिति व्यक्ति केही तुम घर द्वार मुह को आसुची आ तुमको किछि मागुछि ताहले केबे भी हेले ताको मना करंतु नाही। कारण से लोकटी बिचरा बहुत जीवन रे कष्ट करिछि किछि करिबा पई किंतु भगवान ताकू एमिति बनै दैछंती कि से भिन्नक्षम होई जाइछि से अक्षम होई जाइछि। तो सेति पई ताकू किछि दान धर्म कले भगवान तुम ऊपर खुशी हेबे। भगवान तुमको भल रास्ता देखेइबे। भगवान तुमको तुम वाणिज्य हेउ कि तुमर चाकरी जीवन रे हेउ कि तुमर कौनसी भी तुमे करने को चाहूच से तुमको सफलता निश्चित भाव में प्राप्त कराइबे। तृतीय रे हेउची परामर्शदाता। जदि जड़े परामर्शदाता किंबा साधु महात्मा द्वारा को आसंती
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଦାନ କର। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ଆପଣମାନେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ବୟ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାଲା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବାଲା ଆସନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲଟାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଚନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କହିବେ ତୁମକୁ। କ'ଣ ତୁମର ଆଗକୁ ଘଟିବ, କ'ଣ ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନି, ସବୁକିଛି ସେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ତୁମକୁ ଦେବେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରାଇବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଜୀବନରେ ଖାଲି ହାତରେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କିନ୍ନର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନକୁ କିନ୍ନର ଆସି କିଛି ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ହେଲେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ବି ହେଲେ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ହେଲେ କମିଯିବନି। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସାମଗ୍ରୀ କମିଯିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଯିବନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।